Dubai Mall. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Burj Khalifa, Burj Khalifa, Dubai Mall. Yan guys. So, yan, kita nyo guys. Burj Khalifa, Dubai Mall. Ayan yung next na metro station. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Meron na tayong picture niyan, di ba? Meron tayong video. Dubai Mall. Mas malapit pa ngayon noon nung yung meron tayong ano niyan. Na-upload ko na before. Bali, nagsukat din ako dun sa isang tapat mismo ng Burj Khalifa. So, yun nga guys, bali actually marami akong picture niyan kaso hindi ko lang ma-upload. Yan, saka old picture pa noon. Siguro mga 2000 basta yung bagong tayo niyan. Nakapunta ako dyan sa may pinaka gate mismo nila, tapos doon ako may picture ako nun 2014 o 2012 to 2013. الأبواب تغلق. Doors closing. Sunod lang. Di bali kung makalagpas naman ako pwede naman bumalik. Lipat lang sa kabila. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي Yan na yung Heart of Dubai الخليج guys. التجاري. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is بكره ان شاء الله انا Business Bay. هخش دلوقتي اقول له ان انا عاوز اخد الجواز. Yes, Business Bay pala yung kasunod. Pero parang Business Bay na rin tong na to, lugar na to guys. Magkakadikit-dikit lang. Burj Khalifa, Dubai. Burj Khalifa. Subscribe! Sana all! Subscribe! Sana all!